Good morning guys. May first booking na tayo of today. Ayan, papunta si ma'am ng Pasig sa may malapit banda Metro Walk ata to. Dito galing sa may Paranaque, sa may Russia Street 7-Eleven daw si ma'am. Sakto, malapit lang ako. For 252 yata yun. 59, sorry, 259 pesos. Ayan, malapit na tayo sa pickup guys. Aray, ba't pickup na natin para alam niya ma'am. Ma'am Joanne. Ma'am Joanne, nandito na po ako ma'am. Saan kaya manggagaling si ma'am? Ayun na yata si ma'am Joanne. Good morning po, ma'am Joanne po. Ayun po. Tangina, 1,000 na mahigit? Ito po ma'am. Gusto niyo ma'am dito na lang po yan. Ayun po. Sige po ma'am. Ayun po, kapit lang po. Okay na po ma'am. Ayan po. Pick up na natin si ma'am guys. Mamaya na lang ulit sa drop off. Ayan guys, malapit na tayo sa drop off ni ma'am. Akala ko po dito. Diretso pa pala. Dito ma'am? Ayun. Drop off sir. Tower M. Kanan lang sir, ito lang. Ayan, sige po. Thank you po. Ayan, sige po ma'am. Diyan din ako lalabas na ma'am. Ayun. Iyon. Sige po ma'am. Ayan po. Kapit ho ma'am, baka matumba kayo. Ayan po, tulungan ko lang, hilahin lang po to. Ayan po, pahila na lang po. Yan. Ito po. Okay lang po ma'am. Ayan po. 259. 20 to 264 ay
259 lang, ma'am. Name po. Po. Iyan po. Yan. Ayan po. Okay na po. Ayan po, ma'am. Thank you po. Salamat po, ma'am. Ayan guys, na-drop off na natin si ma'am. GCash payment. Okay lang. Hanap na lang tayo ng gasoline station na malapit dito. May ano lang ulit guys. Pagka mayroon tayong booking na nakuha, papagas muna ako.